भले पचार दियो हरेडा मूर्खुड़ा बोलते भल पुराण कर जति बोलचन जति उठी पळेबे एटा की पुराण है हो अरे बापा हां केबे तो ए गां को हमें देखा साक्षात नहीं मु आछिथिली कोदला दी थर आछि ए यात्रा नाटरे थरे हमर सीमांचल गुरुंग सहित आछिथिली तापरे बन्न गुरुंग सहित मु आछिथिली खरुड़ा साइरे नाट होइथिला आगे ए जो जगन्नाथ महाप्रभुर रथ यात्रा मात्र मु आउ आसिनो 10-12 वर्ष है हां हेले मो गां छिनाइ के मु ए गां जान अच्छा मात्र समस्तंक चरण रे समस्तंक चरण रे मोर दंडवत किए बाबा पाकिए भाई मतुरी तहे मो पंडित दीना रानी नगीदा हो किए बा पंडित किए उठी उतारा आज्ञा किए कही देव ये पुराण गिरा बापा मानक चरण मोर नमस्कार आज्ञा दुईटा मार पुणी गोटिए पिला हे बाबू गोटिए पिला दीटा गाई रो गोटे दामड़ी अरे पो गाई कुआड़ आइले दी हाँ गाई गोटे माँ हाँ सत कथा हेला हेला पिला कहियार ठीक आज्ञा दुईटा मार पुणी गोटिए पिला गाँ सारा से करिबो बिली बिला प्रभु तीर्थर यज्ञ करे बड़ा पंडित मंडली सुनंदरी करण गाइबू हरि वंश शुणिबे जन हाँ गोटी गोटी करिण देवा बुझाई मथुरा जन्म हेले कला कन्हाई आज्ञा से विषय यदि मन न बड़े चित हे बाबू न बड़े चित ए पिला माने रो बापा रो अरे बापा आज्ञा प्रभात तीर्थरे भगवान यज्ञ करिवे ए विषय कहबा ना राम लक्ष्मण सीता न थाई करी रामायण करबा हां एटा करबा आज्ञा प्रभात से के करबा प्रभात तीर्थ करिया हां सर ऑर्डर होई जाओ आज्ञा प्रभात यज्ञ करिया नहीं करुणा करा हे हरि एबे चलथिला कीर्तन भगवान कर नाम नाम करुणा करा हे हरि जय नीला द्रिविहारी करुणा करा हे हरि सत्य जुग रे श्रीहरि नृसिंह रातिधारी सत्य जुग रे श्रीहरि नृसिंह रूप को धारी लक्ष्य हीरा नबिदारी लक्ष्य हीरा नबिदारी इंद्रकारी जय नीलाद्रि बिहारी
শুনি বটি সভাজন দেই করি মন কর্ণ গোটি গোটি করিয়া যা গোটি গোটি করিয়া যা আমে দেবু যে বুঝাই শুনি বটি মন বই हेले मास्टर जदि हरिंकर नाम बोलिबा हरि बोल दरकार हरि बोल न पड़िले तो हरिंकर देखा नहीं ना नहीं आहे किए हेबो कका पुणी किए हेबो भाई अरे किए हेबो कक्का पुणी किए हेबो भाई एबे हरि बोल न देले हे ठाकुर रंग रही हे हरि बोल मागो माउसी तुम्हे सर्व कथा जाना हुड़ा हुड़ी न देले मा झियो जोईरा हेले मास्टर गोटे हेले हरि बोल नहीं कि गोटे हेले हुड़ा हुड़ी नहीं पड़ची हुड़ा पड़ची किए पकैला ए दूर पड़ले तो सुखियो की माउसीटा हंसुती ना हुड़ा पकौ हंसते देखु ना ना दूर माउसी पड़छिबा टिके हुड़ा खाली पका आदि मांग पई पड़छिबा आदि देवता हां हां ए मा पर्वत छी कर देखे सिंकुली बना जे हुड़ा ना दब तार होई तारण महापर्वत शिखर गोसिंकुली बना जे हुड़ा ना दब तार होई तारण हुड़ा को कर गायन मोर माउसी हुड़ा को करिबे हे विदुष मंडली मा शुण डरी करन हरिवंश गाइबु आज दुई जन हरिवंश बही में शुणी म पंडित मथुरापुरे जाग करिवे जगन्नाथ और पंडित मंडली मोर डेरंतु करना जो सुंदर करी गाइबु तो दुई जन हे बाबू माने मोडेरी थिबे मती समाजे कहिबु आम्भे बाछि बाछि समाजे कहिबु आम्भे बाछि बाछि आज्ञा हरिवंश कथा शुणिबे आपण हे बाबू माने डेरी थिबे करन आज शुणुथिब देई मन सुजन आज शुणुथिब देई मन
ହେଲେ ଭାଇ हाँ ମଥୁରା କଟକରେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କଂସଙ୍କର ଭୟରେ ଗୋପପୁରେ ଯାଇ ବଢିବେ कौन करिवे ତାପରେ ମଥୁରା ଫେରିଲେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଜାଗଟି କରିବେ निश्चित ନାଇଁ କି ହେଲେ କାହିଁକି ଜାଗଟି ଭଗବାନ ପୁରୁଷ କରିଥିଲେ निश्चित निश्चित ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ନା କଂସ ଯୋଉ ଦିନ ଭଗ୍ନୀକୁ ବିବାହ କରି ନେଇଥିଲେ हाँ ଦେବତା ମାନେ ଆକାଶବାଣୀ କଲେ कौन कले ରେ କଂସ ଏ ଭଗ୍ନୀ ଗର୍ଭରୁ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ तोर मृत्यु କଂସ ବିଚାର କଲା ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିପାଙ୍କଳି ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି हाँ हाँ ଇଏ ସିନା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ मरियले ମୁଁ ମରିବି ए प्ले ତେଣୁ କରି ଏ ଭଗ୍ନୀକୁ ହଁ बापा तमे कहानी करिवो ना आमे कहानी करिवो किए करियो को ଟିକେ ନିରବରେ ବସ जदि बापा निरबर न बसियो कानुना तमर सियाडा रो ଏବେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ସରିଲା ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଥର ହେଲା आपण आपनक पई मध्ये केसिड देबा टेंशन नियो एटा हरे नवरंग नाट ये तो कहानी रो लेखा अरे कहानी रो लेखा पिला मन कर मध्य नाट देबु एका आज्ञा दिने स्वर्गपुर इंद्रदेव कौन कर गोटे सुधर्म सभा कर बाछी अरे देते को बसंती जे देवता मगणा हेडी सभा करिथिले बे इंद्रदेव पूर्ण अरे समते सभा रे बापा बसंती जे बसी दया करिथिले एबे प्रभु काशीवासी ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସିନା 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ନେଇ ସଭା କରି ବସିଛନ୍ତି ହେଲେ ବସିଲେ କଣ ହବ ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମାଳିନ ପଡି ଯାଇଛି ସବୁ ଶୁକି ଯାଇଛି କଣଟା ତିନି ଟାମ୍ପଡା ଶୁକିଅନି ସବୁ ଶୁକି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର କଣ କଣ ଶୁଖିଲା ମୁହ ଯାକ ସବୁ ଶୁଖିଛି ଆମ୍ବିଳି ଖାଇଲା ପରି କରି ବଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ୍ବିଳି ଖାଇଲା ପରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ଲୁଣ ଖାଉଛି କିଏ ଆମ୍ବିଳି ଖାଉଛି ହେଲେ କାହିଁକି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଭାଇ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଏ ଯୋଉ ମଥୁରା କଟକରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ କଂସର ଭୟରେ ବସୁଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ଗୋପପୁରେ ଛାଡିଲେ ରାତ୍ର ପ୍ରଭାତ କାଳେ ନନ୍ଦରାଜା ଜାଣିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ନନ୍ଦରାଜା କଣ କଲେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ଏ ଗୋପପୁରେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀଟିର ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତି ଉତ୍ସବ କଲେ ଗୋପିକା ମାନେ ଦେଖି ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଇଗଲା ଏ କନିକା ନିକଟରେ କଂସ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ କଣ କରିଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖି ନଥିଲେ କଣଟା ଦେଖି ନଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ନୀଳା ଆଛିନ ବେଲନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖି ନଥିଲେ ନାଇଁ 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 ଭଗବାନଙ୍କର ବାଚ୍ୟ ନୀଳା ଦେବତା ମାନେ ଦେଖି ନଥିଲେ ଓହୋ ହୋ ହେଲା 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 ଦେବତା ମାନେ ଦୁଃଖିତ କରି ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଶୁଣ ଡେରି କନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଜି ଦେବି ବୁଝାଇନ ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ମୋର ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସଭା କରି ବସିଥିଲେ ଶଶୀଙ୍କର ସାଇ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ନୈରୁତ୍ୟ ଯମ ଅଗ୍ନି 33 କୋଟି ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡଳ ବନ୍ଧିନା ସର୍ବେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି ଦେବତା ସଭା କରି ରହି हे बाबू माने म सुण मन दे से समय जा हेला सुण तू आपण बुली बुली गले
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ହଁ ମୁଖରେ ହରି ନାମକୁ ଗାଆନ୍ତି ବିନା ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ଗଲେ ପହଞ୍ଚି ଦେବତା ସମାଜରେ ହେଲେ ହାଜର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଦେଖ ସଚିଙ୍କ ବର ଠିକ ଠିକ ଦେବତା ସମାଜରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ନାରଦ ହାଜର ହେଇଗଲେ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବଜାଇ କଣ କଲେ ଏ ଯୋଉ ସଚିଙ୍କର ପତି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାସ୍ଥଳେ ବସିଥିଲେ ଉଠି ପଇଲେ ନାରଦଙ୍କର ପାଦହତ୍ୟ କରିବା ନାରଦକୁ ଦର୍ଶନ କରି କଣ କଲେ ଆସନ ଖଣ୍ଡିଏ ପକେଇଦେଲେ ହଁ ହଁ ନାରଦ ଆସନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ହଁ ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର କୁ ପଚାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ହେ ସଚିଙ୍କର ପତି ଏ 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ଧରି ସଭା କରିଛ ମାତ୍ର ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଖି ଯାଇଛି ମୁହଁ ଗୋଟିକ ଶୁଖିଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ବେଲେ ମୁଁ କହିଲେ କଣ ଆପଣ ରଖିବେ ଠିକ ରଖିବି ରଖିବ ଯଦି ରଖିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କହିବି କୁହନ୍ତୁ ଏତିକି ସମୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଆହା କରନ୍ତି ବିଚାର ଶୁଣ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ମୁଁ କହିବା ଗିରା ଆହା କହନ୍ତି ନାରଦ ଜ୍ୟୋତି ଆହେ ସଚିପତି କିସ କାରଣ ହୋଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଝଟତି ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ବୋଇଲେ କୁହ ହେ ବ୍ରହ୍ମପତି କାହିଁକି ମୁଖ ତୁମ ମଳିନ ରାଜି ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ବାରତା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଏବେ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହନ୍ତି ସଚିପତି ହେ ବାବୁ ମାନେ ମୋ ଶୁଣ ଦେଇ ମତି ବଇରେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁତ ଶୁଣ ନାରୀ କାରଣ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନାରାୟଣ ଠିକ କଂସ ଭୟରେ ବସୁଦେବ ନେଇ ଗୋପପୁରରେ ସିନା ଛାଡ଼ିଲେ ନେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନୀଳା ପାଳନ କଲେ ନିଜ ପାଳନ କଲେ ହେ ନନ୍ଦ ନୃପନାଥ ନାରଦକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନୀଳା ନନ୍ଦ ରାଜା ପାଳନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ କି ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ଚଣ୍ଡାଳ କଂସ ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ରଖିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ପଚାରିଲ ମୁଁ କାରଣ କହିଲି ତୁମେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଭଗବାନଙ୍କର ପିଲା ରୂପ ଦେଖିଲ ବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଲ ମୁଁ କଣ ଏମିତି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପିଲା ରୂପ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିପାରିଲିନି ସିଏ କହିଲେ ତମେ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିନ ଏଥିପାଇଁ ତମେ ସବୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛ କହିଲେ ହଁ ହେଲେ କେତେ ଜଣ ଦେଖିବା ହାତ ଟେକ ଠିକ ନାରଦ କହିଲେ ତମେ କେତେ ଜଣ ଦେଖିବା ହାତ ଟେକ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କଲେ ऋषि माने कहले हई किए एटा बाइटा होइतु आम हाथ टेक बोलছি आम टेकी देले कोना कर आ आज्ञा हाथ टेकिले नि जण के दी जण टेकिले कहले जदी हमको ये भंडई दबा बेले किछि कारण नै हेले भगवान करंतु सेदिन कोन कले नारद कहिले सुन गे मो नंदन जदी न देखिछ भगवान रूप बहन हई हई टेकरे हाथ किए देखिब जाई मुह देखाई देवी प्रभु बाल्य रूपने कहले गोटे कौन देखिब तुम्हें करूछ चिंता चारि चारिटा देखई देवी तुमको एक बात्सल्य लीला माधुर्य लीला आज्ञा यही परिचारिता लीला देले बताई
କହିଲେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଚାରିଟା ମୁଁ ଦେବି ଦେଖା ଏବେ ହାତକୁ ଟେକିବ ବହି ମୋ ଦେବତା ହେଲେ ହାତକୁ ଟେକିବ हेले भाई नारद कहले जदि आपण माने भगवान कर बाछुरीला दर्शन करबा पई इच्छा अछि आपण माने टिके हाथ देखो अरे पिला नहीं तमे नाटक देखुच ना कथा होच कौन होच अरे बाप गोटे काम तमे 2 मिनिट रुओ आमे नै पुरानडा ढुके जाउछु गोटे रेकर्ड डांस देला हैला मन शांति ना शांति तो हेले भाई टिके पार्टी करियो ताकू गोटे चॉकलेट जे दुई थर पार्टी करियो ताकू तीनटा चॉकलेट भलो त करियो ना भलो कहू तमे नाही हे गोटे थर पार्टी करले गोटे चॉकलेट जे दी थर करियो तीनटा चॉकलेट आ तमे कहू बढ़िया चलो चलो आखु चलो हेले बाबा टिके संभाली दो आ 2 मिनिट हैला ए समय नारद जे कोले विचार इंद्रदेवंकु जे कहउछंती गिरा होई होई दैव जोगे इंद्रदेव कहिले देखाई पाइब कि ब्रह्मानंद ना भला नारद कहिले आपण मान जे हाथ टेकिए मु ताहाले भगवान कर बाछुरीला दर्शन कर ए टेकी देलो टेके भले तो मा तो बड़ी यार पड़ाउ बे सेकंड रही टाकुनु ए टेकिला 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 या ना बे बापा याडा हाँ और ये पंडित मंडली मोर डेरी थिबे करना विचार करिले देख देवता सौजन्य देवता हे विचारिले रही ब्रह्मांकर पुओ जे नाड़िया दारद ओटोई और ये ब्रह्मांकर पुओ जे नारद दाड़िया ओटोई जदि किछि खालरे देबे पकाइनो विचार करिले देखो सचिन को रमण के टिके टेकिला कि अधिक टेकिला नारद कहले एमिति टेकिला हबोनी समस्त एक सर हाथ टेकिबार अछि हमर जदि इच्छा नाही टेकियोनी हा बुटा को जगन हा बुडो खितो आज्ञा नारद वाक्यर सकल देले जे शुणिनो नारद वाक्यर सकल देले जे शुणिनो समस्त ऊपरे हाथ टेकिले सौजन्य हेले भाई जेते बेले समस्त ऊपर को हाथ टेकिचंदी नारद बेले ठीक अछि मु अल्प दिन मध्यरे तुमको 7 दिन मध्यरे भगवान कर बाछुरी नारद कइले तुमको 7 दिन भीतर देखैबी बाछुरी देखैबी से ब्रह्मेंद्र देव कहउछंदी तमे देखैबो तुमको विश्वास नहीं तमे गाड़िया पुओ तुमको विश्वास नहीं आपण एठु कहि दे छडी पळे के तन हां कहू नांदी जणा पड़ियो कि नहीं जणा पड़ियो नि अरे कहंती इंद्र देव सुनो नारद बोले हे हे अरे दैव जोगे नारद को डाकिले वाला ठीक सेदिन नारद पलायन गले इंद्रदेव से थारे छिड़ा होइले सुन हे ब्रह्मा को नंदन जे दती मु कहिबा कथा एबे कुह झटती आज्ञा कहंती इंद्रदेव सुन हे नारद जदि समाज सत्य करिब ध्रुव जदि संखे जल धरिबे आपण सत्य कले परत जीव होइन छनिया हेला एबे ब्रह्मानंदन बला केडे कथा करिले इंद्र देवा दुष मंडली म सुन तू डेरी कन्न शंकरे जल धरी देले नारद सुन आज्ञा शंकरे जल धरी सत्य करूछंती हे बाबा माने मो सुन देई मती गोटी गोटी करी करी पचार पंडित मंडली बसी लक्ष्य कर
ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ନାରଦ କଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଟେକିଦେଲେ ସତ୍ୟ କଲେ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ବାର ବାର ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ତମକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପିଲା ରୂପ ଦେଖେଇବି ଠିକ ଅଛି ସେଟା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ନାରଦ ଦେବତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜଟିଳେ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର କାଗରେ କଥାକୁ କହିବି ଯେ ଯାଇ କେମିତି ବାଲ୍ୟ ହୋଇବେ ସେ କଳା କହ୍ନାଇ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ନାରଦ ମନେ କଲେ ବିଚାର ସେଦିନ ନାରଦ ତ କଲେ ବିଚାର ବିନା ଯନ୍ତ୍ର ଧରିଲେ ତାଙ୍କ ଭାତର ମୁଖରେ ହରି ନାମ ଭଜିଲେ ଯାଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ତ ନେଲେ ଉଡାଇ ଆଜ ମଥୁରାରେ ମିଳିଲେ ତ ଯାଇ ସୁଜନ ଆଜ ମଥୁରା ମିଳିଲେ ଯାଇ সেদিন যে নারদ কি বীণা যন্ত্র নেলে রাম নাম তুণ্ডরে গায়ন করিলে আহা মুখে হরি নাম ভজি ব্রহ্মাঙ্ক নন্দন মথুরা কটকে যাই মিলিলে সুজন কি আছে রে ହେଲେ ଭାଇ ନାରଦ ମୁଖରେ ହରିନାମ ଭଜି ଭଜି ଯୋଉ ମଥୁରା କଟକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସମୟ ହୋଇଛି ସକାଳ ବେଳ ସେଦିନ ମା ଦେବକୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିକଟରେ ଜଳ ଢାଳିବା ସମୟରେ ନାରଦ ସେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମଥୁରା କଟକରେ ନାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ଦେଖିଥିଲେ ତର ତର ହୋଇ ସତୀ ନାରୀ ଚଳି ଗଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଢାଳରେ ଯାଇ ଜଳରେ ଧରିଲେ সেদিন যে মা দেবকী ধরিলে রে ঢালা এ সময়ে দেবকী গে চলিলে কেবল नाथ महाप्रभु तमर देखो देवकी तमर देखो न कौनटा देखी तमे काढुना तुम्हें जाने असत्यवादी की तमर हेतु नहीं तम मुख दर्शन करवा कथा नहीं तमर आग धोई दी आमर धोया दरकार नहीं तमर कते महिला लागी नहीं महिला थयो धोइनी नहीं आ न धोइले जा बड़े जार धोई तम मुख को चाहिए कथा नहीं कम है तमे जन असत्यवादी काहे की हां जानी पारु न किमिति नारद कहउछि देवकी रे देवकी हां तुम्हें जन असत्यवादी हां तुम्हें सत्य करी सत्य को अलंघन करिछ ये की कारणे कथा कहउछ नारद सुनी घुरी जाए
ମୁଁ ତ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କି କରବା କରିଲି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲି ଏକା ये धरुछि पयर हे नार गमर कुह केने कथा अछि मसी केड़े कथा कल ये दंड बिहिल का संगे कहिबी बसी औ नकंदाई मताये बेकुह नारद क्यों परी ए कथा भासिलो मोहागे हई कुह नारद पचारे बनी आहा मते केड़े कथा करी देला कि अंधुड़ी सुन रे देवकी मन करन देई जेबे बंदी घरे रखी थिला तो भाई से दिन मंदी घरे विचार कल गोटे गोटे पुओ को जन्म देल छटा पुओ कंस मारिले नहीं गोटे पुओ नष्ट तो गला होई अष्टम गर्भे शीत तो हेले शुण मानसिक कल बंदी घरे जान हां करती करछ ना कहितिलो ए पोटा मोर भलरे जन्म हेले ए प्रभास तीर्थ रे गोटे जाग करबी हां हे 108 ब्राह्मण को दान करबी गुहालिया गाई गोटे गोटे दान करबी देबी हां ब्राह्मण भोजन देबा पई सत कथा है तमे एटा मानसिक ओटे काम कर हां नारद मारती हां का कोन कहबिनी मु सिना कहबिनी मात्र एक कथा जानिलेनी देवता माने आउ जानिलेनी जमराजा ओटे काम करना हां तुम खाइछ ना नहीं मु खाइची आउ ना हमर कंटियाली चिपची करती खाइ दो तम पुओ बंचिबो नाही आ देव की सती काली स्वर्ग पुरे जाईची शुणिला करनंती हई ए नारद कहले काली जाइथिली संजीवनीपुर को जमराजा चित्रगुप्त को पचारिले कार कार मृत्यु भेद अछि चित्रगुप्त बही को नौटै नौटै कहले तम पोर आउ 7 दिन मात्र अछि बाकी केते दिन 7 दिन मात्र अछि ए नारद भाई आइले कि तुम गंजे खाइ दैछ ना तम पो बंचिबनी मो पुओ बंचे बंचिबनी आउ बंचे नाही बंचे नहीं तुम कथा कोन आउतु तमे मानसिक पूर्ति करनो मानसिक करथिलो हां करथिली मानसिक पूर्ति करनो ना कोन तेणु करी तम पुत्र मरिबो जमराजा चिंता करछन ए हां अरे एक कथा सुनियो देवकी चलिला आहा छानिया होई पुणी देवकी रा बळा हां बोइला जे केडे कथा कले रुचिबा आहा अरे देखुथिले पुणी चका नयन बई चलो आज्ञा ये समय चका नयन देखोई कइले नारद
ସବୁ କରିବ ମୋ ମାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦବନି ଆହା ଲୁହ ଯଦି ଦବ ନାରଦ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟ ପୁଣି ଦେବକୀ ଚଳିଲା ପୁଅର ପଛରେ ଦାଇଣ ମିଳିଲା କାନ୍ଦନ୍ତି ଦେବକୀ ଲୁହକୁ ଝାଡ଼ାଇ ଆରେ ରଙ୍କର ଚନ ମୋ ଗଣ୍ଠିର ଧନ ମୋର କାଳିଆ ଜହ୍ନ ହଇରେ କେଡେ କଥା କଲି ରେ ମୋର କଳାଲୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଗୋ ଦେବକୀ ମାତା କିସ କହିଲେ କୁହ ରୁଚି ବର ତୁମକୁ ସତ ସେଦିନ ଦେବକୀ ଜଳି ଦେଲେ କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗେ କହିଲେ ଧୀର ଧୀର ବୋଇଲେ ଧନରେ ଶୁଣ ଡେରି କରନ ଯାହା କହିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଦଣ୍ଡେ ନ ବଞ୍ଚିବୁ ରେ କାଳିଆ ହାତୀ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପାଶରି ଦେଇଅଛି ମୁଁ ତୁ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଗର୍ଭରେ ରହିଲୁ ମଥୁରା କଟକ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ମାନସିକ କରିଥିଲି ମାନସିକ ପୂର୍ତ୍ତି ନ କରିବା ହେତୁ ଯମରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ତୋର 7 ଦିନ ଆଇସ ଅଛି ହେଲେ ମା ତମକୁ ନାରଦ କଣ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁନୁ ମୁଁ ମରିଆ କଥା କହିଲି ସତ କଥା ଭଲ ମରିଆ କଥା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନାରଦ ହେଲେ ଯଦି ମା ମୁଁ ମରିବା କଥା ତମକୁ ନାରଦ କହିଲେ ସିଏ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା କଥା ହେଲେ ସେଇଟା ପଚାରିଲେନି ପୁଅ ଯଦି ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଯାଗ କରିପାରିବୁ ଯାଗଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିପାରିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରିଆ ଗାଈ ଦେଇପାରିବୁ ଦାନ ତାହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଏମିତି କହିଛୁ ହେଲେ ମା କାହିଁକି ଡରୁଛ ଟେନସନ ନିଅନ କରିବୁ ବିନା ଟେନସନ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ମାମୁ इंग्लिश मारছি आ कौन है बापा देख लो करेक्ट दिस इज माई मामू बेले मोर माई मामू माई मामू राजा अछंती ठीक टेंशन लेना ए हेलो मामू को खाइला बाघरे नना मते पड़ी गला पागरे ए भाई माई खंडिया से मीना बाणी लो भंडा दातरे रकत पानी रे माई कौन कहती अरे भणदा न हेलु शत्रु होई गलु भणदा न हेलु शत्रु होई गलु ए बाबा तोरो दांतरे रकत पानी रे सते भणदा मो गुण मणि रे आज्ञा एतिकी समय कृष्ण कले विचार कहले न डर गो माँ मु तो दिबी एथर माँ काई के कांदु छ गो देवकी मोहर अरे मार आखिरु लुह पोछिण देला अजा उग्रेसन मोर पुणी अछि भाई माँ पुओ एवं कांदी माँ कांदुछंती पुओ माँ को सांत्वना करुछंती से समय बलराम पहुंचिले कोन कले बलराम तो सकल कथा जानिले कोन तापर आसिले किए ए जो नंद ए वसुदेव हां हां नहीं कि वसुदेव मत आसिले बुझिलो हां वसुदेव हां केंटा हले हां सेतला वसुदेव देवकी तमे कांदुछ काई की पुओ नाई आपु पड़ला आउरी हे विदुष मंडली म सुणडरी करना सेदिन वसुदेव देले पचारिन अच्छा सेदिन देवकी सती जोड़ी देले कर बोइले प्राणनाथ सुण म उत्तर आज्ञा कांदी कांदी देवकी देलेनी बुझाई कांदी कांदी देवकी देले बुझाई
হে বাবু মানে ମୋ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ আচ্ছা ସେଦିନ ବସୁଦେବ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଦେବକୀ ଆଗରେ ପଦେ ବୁଝାଇଲେ ବୋଇଲେ ସତୀରେ ଶୁଣ ଦେଇ ମତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କାଳିଆ ହାତୀ আচ্ছা ନ ବଞ୍ଚିବ ଯଦି ଆମ୍ଭ ନାରାୟଣ এটা কি ସେତି ଏଇଟା ଛୋଟି ନାନୀ ଝିଅ ଲ ହଁ ହଉ ହଁ ହେଲେ ଭାଇ ହଁ। ସେଦିନ କଣ କଲେ ପୁଣି ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଚଳିଗଲେ ଆଙ୍କେ ମା ପୁଅ 3 ଜଣ ଆରେ ବାପାଙ୍କ ପାଶରେ ଝିଅ ମିଳିଲା ଯାଇ ଆରେ ଦେବକୀ କାନ୍ଦୁଛି ବାପା ଦେଖିଲେ ରହି କହିଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଲୋ ମୋର କଳା କହ୍ନାଇ ସେଦିନ ଦେବକୀ ସବୁ ଯାକ କହିଲା ଏ ମନ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ବାପରେ ସେ କଲେ ବିଚାର ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯଜ୍ଞ ପୁଅ ତୋର ହେଲେ ଭାଇ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ଯୋଉ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଦାୟ କରି ବିଚାର କଲେ ଯାହା ଗୋଟି କୋଉ ଦିନ ହବ ତାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଆସିଲେ ଖଡି ପାଞ୍ଜି ଧରି ଏମାନଙ୍କୁ ବେଳା ଲାଗିନ ତୃତୀୟା ବତେଇ ଦେଲେ କେବେ କରିବେ ନା ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ଖଡି ପକାଇ ଦେଲେ ଖଡି ପକେଇ କହିଦେଲେ 3 ଜଣ ଥାଇରି ଖଡି ପକା ହେଇଛି ଏମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ କରିବେ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ସିନା ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିନା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିନା କହିଦେଲେ ହେଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି ଯଜ୍ଞଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖ ହେ ସୁଜନ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାରାୟଣ ବାବୁ ମାନେ ମଡେରି ଥିବେ କରନ ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚିନ୍ତନ୍ତି ମନ କି ଚିନ୍ତନ୍ତି ମନ ରେ ବାପ ଚିନ୍ତନ୍ତି ମନ क्षणके मध्य मिलिले जाए ना कर जोड़ी देले विश्वकर्मा पैयारे पूर्ण सेदिन नारायण देले बुझाई शुण विश्वकर्मा मन करन देई मानसिक करिथिला जननी नै प्रजाय तीर्थ को चंचल रे जीव गोटिए जागशाला निर्माण करिब ठीक सेदिन विश्वकर्मा चंचल गले जागशाला गोटी निर्माण करिले हिरणीला मतिया माणिक खंजी देई विष्णु को पाखरे मिली गले जाई बोइले नारायण मु जोड़ुची कर जागशाला निर्माण कली तुमर यज्ञशाला गोटिक विश्वकर्मा कौन कले निर्माण करी अरे निर्माण करी देई विश्वकर्मा गले पलाई विश्वकर्मा को जे प्रभु दिले भावग्राही जाओ जाओ विश्वकर्मा वैकुंठ पुरार निश्चित रुहरे विश्वकर्मा ने आज्ञा एपरी तांकु जे पुणी राय करी देले विश्वकर्मा से स्थान रु पलाई न ए घर देवे निर्माण करिले भावग्राही को घरे को खुंटी देले रखाई लगे छंती आज्ञा चारि द्वार रखिले से यज्ञशाल यज्ञ करिबे जाइन नंदक कुमार ए समय सुन पुणी यार खबर हे बाबू माने सुन मन देई विदाय नेलेनी विश्वकर्मा तई तापरे जहा हैला शुण आपण ठीक निमंत्रण कले आसीबे ब्राह्मण विचार करिले जगतर नाथ निमंत्रण कार्ड छपाइले तो ठीक जेते बेले निमंत्रण देले छपाई विचार करिले प्रभु भावग्राही कौन कले नारायण निमंत्रण चिंता कले निमंत्रण की गुआ देले सिना लोक माने भोजी खाई आसन नारायण निमंत्रण चिंता कर ए बापा ए आउथरे पार्टी करछो रे बछरे टिके बसुनो बापा कोन इन दउछ आउथरे टेंशन देबा कि रे आ टिके बसो टिके बसुनो
ହଁ ହେଲେ ସିଏ ଭାଇ ଶୋଇଲା ଛପେଇ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ସିନା ଭୋଜି ଭାତରେ ଲାଗିବି ଆଉ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କିଏ ଯିବ? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେବକୀ କହିଲ ହରେ ବାପା ମୋର ଗୋଟିକ ପୁଅ ଆହା ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ କୁଆଡେ ଛାଡିଆର ନାହିଁ ନାଇଁ। କାହିଁକି ଯଦି ଛାଡି କୁଆଡେ ପଳେଇବ କୋ ବଣରେ ହଟିଥିବ ମୋ ପିଲା ଯା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ବିଚାର ହବ ତେଣୁ କରି ଦେବକୀ କହିଲେ ତୁ ଯା ନା ତୁ ଯା ନାରାୟଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି? ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁନାହାନ୍ତି ମଳୁ ଲଡୁଥିଲା କାକର ପାଣି ବୈଦ ବୈଦ ବଇଲା ଦେ ତୋରା ନାରଦ ବେଳେ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚି ମୋ କଥାଟା ଆଉ ହବନି। ହେଲେ ମାଷ୍ଟେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷୀରି ଖୋଇଲି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ନେଟି ନେବି ମୋର କି ଦରକାର ତମେ କଲ କର ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲେ କେମିତି କଣ କହିଲେ ନାରଦ କେମିତି? ଟିକେ କହିଲ ଦେଖି ଜୟ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ হে রাঘব সুন্দর জয় রাম চন্দ্র জয় হে রাঘব সুন্দর জয় রাম চন্দ্র জয় ত্রিভুবন মুক্তিকারী ত্রিভুবন মুক্তিকারী অযোধ্যা রাঘব জয় রাম চন্দ্র জয় হে রাঘব সুন্দর জয় রাম চন্দ্র জয় জয় কৌশলনন্দন জয় জগত জীবন জয় কৌশলনন্দন জয় জগত জীবন জয় আরত বন্দন জয় আরত বন্দন জয় প্রণবীর জয় রাম চন্দ্র জয় হে রাঘব সুন্দর জয় রাম চন্দ্র জয় ହେଲେ ଭାଇ ସେଦିନ ନାରଦ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇ ବଜେଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପୁଅ ନାରଦ ମୁଁ ଅଛି ମୋର କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଦିନ ନାରଦ କରପତ୍ର ବେଲେ କି କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କର ସେ କହିଲେ ମୋ ମାର ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇକି ବାଣ୍ଟି ଦେବ ହେଲେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଦେବ ତାପରେ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବ ତାପରେ ପାତାଳେ ବାଣ୍ଟି ମତେ ଆସିବ କହିବ ଏ ବାପା ନାରଦ ଯୁଦେ ଗୋଟେ କାମ କରେ କଣ କରିବି ଆଉ ସକାଳରେ ବାପା କିଛି ନାଇଁ ଖାଇଆଉ ଆଉ ଶାବଳା ଶୁଖୁଆ ଭାଜି ଦେଇଛି କି ଶୁଖୁଆ ଶାବଳା ଶୁଖୁଆ ଆଉ କଣ୍ଟିଆଳି ଚିପ୍ସ କରିଦେଇଛି ଆଉ କଞ୍ଚା ମରିଚ ପୋଡ ଦେଇଛି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ପକା ଖାଇ ପକାଇ ପଳା ନାରଦ କହିଲି ନାରଦକୁ କି ତମେ ଶାବଳା ଶୁଖୁଆ ଖାଉ ନାହିଁ ସେଦିନ ଦେବକୀ କହିଲେ ବାବୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବୁ ଗୋପପୁରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବୁନୁ
नारद बोले ठीक अच्छी गोपपुर जदि निमंत्रण देवी आपण मना करुछ ठीक अच्छी आज्ञा निमंत्रण पत्र को धरिले नारद हे बाबू माने मो शुणुथिबे ध्रुव हेले भाई नारद निमंत्रण देवे से नारद सेठू चलिले निमंत्रण देवे प्रथम रे दिबे ब्रह्मंक पुरकु तापरे विष्णु पुरकु तापरे कपिलास को तापरे इंद्र मर्त्य सारा दे आइबो इंद्र को बांटी की तापरे मत्य मंडले हेले नारद ए जो तीन पुरकु निमंत्रण कले देवकी पछरु डाई कहले गोप विचार कला जदि गोपपुर को नजी मो कार्य परिपूर्ण हबनी नारद विचार कला निमंत्रण सिना देले दोष कथा हेले कोन दोष की किछि नहीं कि तांकर पानी पीले सिना दोष जळे खाइले दोष की जळिया खाइले दोष नहीं इडली दाও इडली लाओ नारद विचार कर आगे तीन पुर को निमंत्रण कले विचार कले गोपपुर को नजी मोर कार्य परिपूर्ण हबनी निश्चित नहीं कि और ये विदुष मंडली मोर सुना डरी करना विचार करिले हे ब्रह्मांड नंदन आज्ञा विचार करिले हे नारद महर्षि मनस्थ मध्य बाबू पशि गले किछि आज्ञा कुंजवन निकटरे हेले हाजर ब्रह्मांड कुमार हे बाबू माने मडर तुमे थोर कुंजवन निकटे गले बळाई केते गोपाल माने थिलेनी बई माटी मूर्ति तैयार करिण सुण मन तरु करी तोलिण निदान माटी मूर्ति की कोली दियंती नहीं पहुंची गले ब्रह्मारत नई से दिन गोपाल जाति को कहती कृष्ण कृष्ण बोली हे अछ किछि से दिन गोपाल पिलाए कहिले कृष्ण कले सही न पारिबू बोइले बेले जदि कृष्ण को निंदा करबा हम सही पारबुनी तमे कहउछ कृष्ण को कालु गलानी तुमको मते केबे पचारुनी तमे कृष्ण कृष्ण होछ आस कृष्ण मूर्ति को देखिबो माटी मूर्ति निकट रे देखाइले कोली गदा आइची नारद जतल हाथ मारले गोटी हेले कोली रो डेंफ सुखिनी बा माली न पड़ी नारद बोले प्रकृति रे कृष्णकर भाव अछि निश्चित नै कि अरे दक्षिण नारद एबे करिले विचार केते कोली तोली छंती ए अधम वीरा आहा कोली गदा निकटरे हाथ को मारंती सज फर फर कोली धरिले झटती हेले भाई से दिन नारद सब दृश्य देखिले गोगोष्ठ रे गाई माने मध्य कांदुछंती गोपाल मान को कहिले गछपत्र भी कांदुछि केडे कथा कले हे नारद नारद कहले तुमे यदि कृष्ण को पाइब कृष्ण कृष्ण होउछ बाउला हे गलनी कृष्ण को पाइब ना एठे कृष्ण को पाइबनी तुमे मात्र जाग करूछंती समस्त को निमंत्रण करिसंती तमे यदि भोजी खाया आइबा आछ तमको निमंत्रण देई नंती कि तुंडरे पचार नंती ना मात्र तम दुख सही न पारी मु कहि दउची मु टिके कहि देली एति की कहि नारद कोडी गले कोन कले जमुना नदी निकटे होइले हाजर स्नान करी जाइचंती सती नारी बर अरे दोषमती रानी एबे साहनु फेरी दे ये समय ब्रह्मपुत्र नारद भेटिले
ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ମାତା ଛାନିଆ ଦେ ହୋଇ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବେ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ନାରଦ କୁ ଯେମିତି ଦୋଷବନ୍ତୀ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯାଇଥିଲ କି ମଥୁରା କଟକ ଆଡେ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଛି? ତମ ପୁଅ ହଁ ତମ ପୁଅ କଥା କହୁଛ କି? କାଲି ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କି? କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ କେତେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ଆଉ କେବେ ଏ ପହରଦିନ ହବ ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି କାଇଁ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ଓ ପୁଅ ନ କହିଲେ କଣ ହେଲା ପୁଅ ତ ଆମର ନା ଆମେ ଯିବୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତମକୁ କହିଥିବେ ପରା ନାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଲି ମା ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ ନା ଆମେ ଯିବୁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଯାଗ କରୁଛି ଯଦି ତମେ ଯିବ ତମ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଏମିତି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତମକୁ କାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ କହିଦେଲି ଆଉ ପୁଅ ଯାଗ କରୁଛି ହେଲେ ଆମେ ମତେ ଯିବୁ ଆଲୋ ଦାଢିଆ ଲୋକ ମୁହିଁ ହଇଲ ମାତ ଦାଢିଆ ଲୋକ ଯେ ମୁହିଁ ଖବର ଦେବାକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କଥାରେ କହୁଛି ବଇ ହଇଗୋ ମାତା କଥାରେ କହୁଛି ହେଲେ ଭାଇ ଇଏ କଣ ଉପରୁ ଅଛି ତାଳ ତାଳ ଛିଡଉଛି ନାଇଁ ଛିଡଉଛି ଭଲ ପିଲା ବୋଲେ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡି ଆଉ କୋଉଠି ଛିଡ ତାଳଟା ସେଇଠି ଛିଡୁଛି ତା ପାଖରେ ଛିଡଉନି ହେଲେ ଭାଇ ନାରଦ ଦୋଷବନ୍ତୀ କହିଲେ ଏବଂ ରାଧାକୁ ମଧ୍ୟ କହି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଦୋଷବନ୍ତୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ରାଜା ଗୋଗୋଷ୍ଠରୁ ଗୋମାତାକୁ ଛାଡି ଦୋଷବନ୍ତୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏ ମା ଯୁବ ହେଲେ ଯା ନହେଲେ ତମ ଘରକୁ ପଳା ମୁଁ ଚାଲିନି ତମ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ତମେ ଯିବନି କି ଯାଉନ ଦେଖି ପାରୁନ ତମ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଆଇଛି ଅଣ୍ଡ୍ରା ଆଇନି ଅଣ୍ଡ୍ରା ଡାକିଲନି ବାଟେ ରହିଗଲା ଆରେ ସମୟ ଦଶମନ୍ତୀ ଛାନିଆ ହେଲା କହିଲା ମୋର ପୁଅ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଭଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ରେ ମୋର ପୁଅକୁ ଦେଖି ଆଖି ଅନ୍ଧୁଣି ହୋଇଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ନ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ଡାରି କର୍ଣ୍ଣ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ଡାରି କର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରିଲେ ଦେବକୀ ସେଦିନ ବିଚାର କରିଲେ ଦୋଷବନ୍ତୀ ଶୁଣ ଗୋଗୋଷ୍ଠରୁ ଫେରିଲେ ନନ୍ଦନୁର ପବନ ଦୋଷବନ୍ତୀ ନିକଟେ ହେଲେ ହାଜର ବୋଇଲେ ସଙ୍ଗାତରେ ଶୁଣ ଦେଇ ମତି କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରି ବସିଛୁ ସତୀ ପ୍ରାଣନାଥ ଆମର ପୁଅ ଯାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ କହିକିରି ଗଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଯଶୋଦା ସିଏ ଯଦି ଆମର ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ କିଛି ତ ଖଣ୍ଡେ ଦେତା ଚିଠି ତ ଦେତା କିଛି ତ ଦେଇନି ଆମେ ଯିବା କାହିଁକି ହଇ ଆମ ପୁଅ ଆମକୁ କଣ ଦବ ହେ ତମ ପୁଅ ଆମଦି କଣ ଦବ ତମର ଯଦି ପୁଅ ମୁଁ କହିବା କଥା ତୁ କର କଣ କାହିଁ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ କିଛି ଦେଇନି ଆଉ ନହେଲେ ଯିବାନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ ନ ଦଉ କାହିଁକି ଆମେ ଯେ ଆମର ପୁଅ ପରା ଆମର ପୁଅ ହେଲା ଆମକୁ ଦବନି ନାଇଁ ଆମେ ବାପା ମା କଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବ ନା ଗୁଆ ଦବ ଓ ବାପା ମା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଆ ଦବନି ନାଇଁ ଯିବା ଚାଲ ମୁଁ ଯିବିନି କି हम नहीं जाएंगे तुम जाएंगे तो चलो जाओ ତମେ ଜାଗା ନାହିଁ
चल ना कभी नहीं जाएंगे। आसो तुम आग पड़े हम क्या चलो जीवा चलो अरे बार बार करी बोला ना रे बड़ो बड़ो ना मते बार बार करी बोला ना रे बड़ो बड़ो ना अरे अधनी चारा ठारे किए छेड़ा कुछी बारे अधनी चारा ठा किए छेड़ा कुछी बारे मते कहू अछु केड़े मती गारी माँ मते बार बार करी बोला ना रे मारी नारी माँ हे যশোদা তোমার পুয়া যদি তোমাকে নোড়া তাহলে যাও তুমি জীব না যাও तम पुओ को नोड़ा ना आज्ञा एतिकी समय दुई जन मिथिला हरे कोल करी पुणी तांकु धरी देला आज्ञा से दिन यशोदा नंद गौड़ को कहला किंपा हीरा गुछो प्राणनाथ हेबा दैव जोगे नंद गौड़ गले যশোদা কথা রে মন্য হইলে জীবা বলি না যে কমল বাঁধিলে আজ্ঞা সেই দিন ঠুপুনি সে কলে বিচার রে বাপ কলে বিচার গোটিয়ে কথা করিলে নন্দ গৌড় ঘর नंद राजा दशवंती एकत्रित हो गले कौन कले जीवा तो जीवा गोपवासी मान समस्त को जन देवा से दिन नंद राजा विचार करी गोटे धेंडुरा वाला डाकी गोपिका मान को समस्त जन देले गोपाल गोपिका माने कौन कले आज्ञा किए बनस्थ को गले कोली कलमका तोड़िले किए क्षीर दही सर भूत समस्त गंठुली बांधिले नंद राजा द्वार देश उपस्थित हेले नहीं कि यार कौन होइची जागरे बसचंती वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ चारिटा द्वार लेखा आईची जहातरे निमंत्रण थिबो भीतर प्रवेश करिवे हां ता देवकी कहिछि आ चारिटा दूत को जगा आईची अकुर अनादृष्ट सार्थकी हां हां दुष्ट हां अनादृष्ट चारिटा द्वार चार जन जगी जंदी चारि जन चारि द्वार जगाई देवकी कहिछि रे दूत हां अरे हस्त जो दिन बाप देखिबारे पत्र निश्चित छाड़िबा ताकू भीतर को सत ठीक जदि निमंत्रण तार हस्ते नहीं लेखा हरे न छाड़िबो तांकु भीतर को हे विदुष मंडली मा सुनंदरी कन्या द्वार दशे जगी चंती देखो पहरी चारि जन ठीक से दिन पहरा देउचंती देवकी जे सती माला माला हले गोपिका जते को युवती आज्ञा केन्दुवाड़ी को समते कले गमन ठीक कोली करमका बांधिले नैनो हे बाबू माने मोड हे बाबू माने मोडेरी थिबे करन पंडित मंडली सुण मन देई हे बाबू माने मु कहूची बुझाई माळ माळ होई गोपाल जाउंदी माळ माळ होई गोपाल जाउंदी मथुरा कटक रे गले पहुंची ए गौड़ पिला जते धरिले केन्दु बाड़ी निश्चित पड़ा जीवो फाटिबो मुंडो धीरी से दिन गरुड़े केन्दु बाड़ी नेले अरे कंदरे पकाई न आगे चली न गले हे विदुष मंडली हे सुन तू डरी गन्न माल माल गोपाल जाति गले एबे होइल आज्ञा मथुरा कटक रे होइले हजार तर तर होई दशवंती जे विचार तर तर होई दशवंती गले भुवद्वार राई प्रवेश होइले ए पुअकु देखिबार पाई रे बोला
ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡ଼ିଛି ତାର ରକ୍ତ ବହୁଥିବ ହେଇ ହରିଆନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ତାର ପାଦ ଛିଡ଼ିଲା କେତେ କଷ୍ଟରେ ବୋଳା ଦେଖିବି ମୁଁ ବୋଇଲା हे विदुष मंडली है सुन तू डरी करनो सेदिन दशवंती देले जे पचारिण ए जो अनादृष्ट निकटे हेले हाजर बोइले पहरी शुण तुमे थर जाग करुची परा पूर्णमा जन जाग देखा कुम मन आयला छन छन ए ରାସ୍ତା ନାହିଁ अनादृष्ट ତମର ଦେଖାଇ ଦିଅ कोंडा ପଥରଟା ओहो पत्र निमंत्रण पत्र पुओ कण माँ को दियंती ତମେ ଦେଖାଇବନି ତ ଏଠିକି ଯିବନି छाड़ मो पुओ जाग करूछंती ନାଇଁ ଛାଡା ଛାଡି କିଛି ନାହିଁ हां ନା छाड़ियोनी ନାଇଁ ଛାଡେंगे नहीं जीवनी छाड़ियोनी ନା मो पुओ जाग करूची छाड़ियोनी କାହିଁକି ଛାଡିବ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଅଛି कोन अधिकार अछि ହରେ ଯାହାର ପୁଣି ଖାଉଅଛୁ ଋଣ ତାହାର ଏବେ ଗାଉଅଛୁ ଗୁଣ ठीक की अरे देवकी नंदनी माता कहिछि बारता हस्ते जदि पत्र तार न देखिब एका ए पूर्वद्वार निकटरू दक्षिण को गले अरी दक्षिण को गले अर्ना दुष्ट निकटरे प्रवेश होइले हाय रे ये समय केंदु ठंडा धरि छंदी प्रहरी माने जेते कहिले मना करूछंदी छाड़ी दियो से कहिले तमर निमंत्रण पत्र अछि तो छाड़ी देवकी को आदेश होइछि बिना निमंत्रण पत्र रे भीतर को छड़ा जीव नहीं छाड़ीबुनी नहीं अरे केंदु बाड़ी जाक पुणी बुला बुली कले मुंडरे थाई बुनी हंडी फटाइले अरे नागी गले एबे पुणी रे रण युद्ध मान से दिन बुलाई देले केंदु बाड़ी पूर्ण दूर दूर शब्द दे हु हेला किस बोली देव की सती चंचल रे गला अरे धरी ठेंगा केंदु बाड़ी दे रही अछि मती जो समति छिड़ा होइछि आगरे घटती दोषवंती देवकी घुघु शब्द शुभुची दोषवंती कहूची मो पुओ को देखिबा पे आसी हां कांदुथी देवकी कहूची तोर की पुओ हां से दी जण मांकर कथोपकथन चली हां हां ए समय रे कोन हला कोन कले देवकी रागे जर्जर होई हां विचार कला आज्ञा रागे जर जर पुणी देवकी हो इले देवकी हो इले दोषवंती की ना तो प्रहार करिले आई से
ନା ତ ଗୋଟିକ ପୁଣି ବାଜିଗଲା ଯାଇ ହେ ବାଜିଗଲା ଯାଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡେ ବସିଥିଲେ କାଳିଆ କହ୍ନାଇ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକଟରେ ବାଜିଲାଣି ପାଦ ହେ ବାଜିଲାଣି ପାଦ ଏକଥା ଜାଣିଦେଲେଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗିଛି। ଆକାଶରେ ଯାଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଚାର କଲେ ସମୟରେ ଗଲେ ସିନା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ନାରଦ ମନେ ବିଚାର କଲେ ସେଦିନ ନାରଦ ତ ବିଚାର କଲେ ବିନା ଯନ୍ତ୍ର ଧରି ମତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ ଦୁଇ ମାତାକୁ ହେ ଦେଲେ ପଚାରିଣ ସେଦିନ ଦେବକୀ ଦେଲେଣି ଉତ୍ତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିନା ଯେ ମୋର କୁମର ଦେବକୀ କହନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ଦୋଷଦା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର ବିଚାର କଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ଦୁଇ ମା ଗড়େ ଦେଲେ ବୁଝାଇନ କଣ ବୋଇଲେ ମା ତମେ କହୁଛ ତମ ପୁଅ ସିଏ କହୁଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆର କିଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅଛି କି? ଯଦି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ତମ ପୁଅ। ତମର କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତମର ପୁଅ ବୋଲିକିରି? ମୋର ପ୍ରମାଣ କଣ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ତମ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ ନାଇଁ କି? ହେଲେ ବନ୍ଦୀ ଘର ଜନ୍ମ ଦେଲା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କିଏ ଦେଖିଥିଲା ତମର ପୁଅ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଣ? ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କିଏ ଦେଖିଛି କିଏ ଦେଖିନି? ଦେଖିନି କିଏ ଦେଖି? ଯମୁନା ଆଗା ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଅଣ୍ଡରା ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ। ଯମୁନା ନଈ ତମ ଅଣ୍ଡା ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପଦା ଲୋକ କିଏ ଦେଖିଛି? ଦେଖିନି। ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତମର ପୁଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆରେ କିଏ ତ ଦେଖିନି ତମ ଜନ୍ମ କରିବା ତମର ପୁଅ ହବ କେମିତି? ହେଲେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଦେବକୀ ତୁମ ପୁଅ କହୁଛ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ତୁମେ ଦି ଜଣ କାହିଁକି କଳି କରିବ? ଗୋଟିଏ କାମ କର ମା। କଣ କରିବା? କଣ? ସେ କହିଲେ ଶୁଣ ଗୋ ମାଉସୀ ଏବେ ଦେଉଅଛି କହି ଦେବକୀ କହୁଛି ମୋର ନନ୍ଦନ କହ୍ନାଇ ତୁମର ପୁଅ ଯଦି ଏ କୃଷ୍ଣ ଯିବ ହୋଇ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏବେ କର ଗୋଟେ କଣ କରିବା? କହିଲେ ନାରଦ ଶୁଣ ଆଗୋ ମାତ ମୋର ନାମ ଧରି ଡାକ ଏବେ ତୁମର ପୁଅର। ନାରଦ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତମର ପୁଅ ହେଇଥିବ ଦୁଇଟା ମା ଦି ପଟେ ରହିବ ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ହେବେ ବା ବାଲ୍ୟ ହେଇ ଯାହାର ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ସବିତ ହବ ଯାହା କୋଳରେ ଭଗବାନ ବସି ସ୍ତନପାନ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ହେବେ ତା ପୁଅ। ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ତମେ ଜନ୍ମ କରିଛ ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ଆଉ କାହାର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ତମେ ଡାକିବ ଡାକ ଦେଖିବା। କଣ କରିବ ମାଷ୍ଟ୍ରେ? ଦେବକୀ ଡାକିବ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିତ ହବ ସ୍ତନରୁ। କାଳି ହତୁ ଗଲା ଓହ କାଳି ଯମୁନା ନଦୀରେ ଏଟା କୁହ। ହଉ ହେଲା ଭାଇ ଯମୁନା ନଦୀରେ କାଳି ଥିଲା କାଳି ହ୍ରଦକୁ ପୁଣି ଗଲା ଗଲା ଯାଇଛି ଏଇଟା କେତେ ଦିନ? ହଉ ମୁଁ କହି କହି ଯାଉଛି ରେ କାଳି ଆସିନା ମୋର ନ ହେଲେ କହିବେ ମୋ ଭାଲୁ ଭାଇନା କହୁଛି ପଦେରେ ମୋ କାଳିଆ ନନା ଯମୁନା ନଦୀରେ କାଳି ଥିଲା ରହି ହରେ ସେ କାଳିଟା ପୁଣିରେ ଘୋଡାଇଲା ଯାଇ ଯଦିନ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ବାପର ପିଲା ରୂପ ସପ୍ତାହେ ଫେଣ କାଳି ରହିଛି ମନ ଢାଳି ସେଦିନ ନାରାୟଣ ଚଲନ୍ତି ବନମାଳି ଦୈବ ଯୋଗେ କାଳି ଧରି ଅଛି ହଇରେ ବାପା ସିନା ଚାକୁରେ ମୁଣ୍ଡରା ଧରନ୍ତି ସେଦିନ ସପ୍ତ ଫେଣି ଲାଗୋ ଚଳିଲା
ଭଗବାନଙ୍କୁ ରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଛେଦା ଯେତେ ବରଷା ବାପ ପଡୁଛି ଧନ ମାତ୍ର ପୁଅର ମୁଣ୍ଡର ନବରୁଛେ ଦେହ ହଇରେ ଯୋଉଦିନ ସେ ଯମୁନାରୁ ପାର ହୋଇଲେ ଯମୁନା ନିକଟରେ ରହି ନଥିଲେ ଭଗବାନ ପଳାଇଲେ ଯମୁନା ଛାଡ଼ି ହଇରେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ପଳାଇଲା धी ଏପଟେ ଥିଲେ ହରି ସେପଟେ ଥିଲେ ନାରୀ ସେଦିନ ପଳାଇଲେ ପ୍ରଭୁରେ ଛାଡ଼ି କରି ମନ ଯଦି ପାଇବରେ ମୋର କାଳିଆ ହାତୀ କହିରେଲି ତୋତେ ମୁଁ ଏ ବରାଜ ଗୁଣ୍ଡି ଆଉ ହବ ନା ନ ହବ ଏଠିରେ ସୁଶାନ୍ତ ହେଲେ ହବ ନା ନ ହବ ଯମୁନା ନଈରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ କାଳି ଥିଲେ ପାର ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠି କେତେ ଦିନ ଥିଲେ ତାପରେ କାଳନ୍ଦୀ ହଜରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ନା ହଁ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ହଉ ନ ଜାଣିଲା ଆମ ଗୋଟେ କହିଲା ପଚାରିବା ନା ହଉ ଯମୁନା ନଈରେ କାଳନ୍ଦୀରେ କେତେ ଦିନ ଥିଲେ ହଁ ଆହୁରି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଡରିଥିବେ କର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର କରି ଭାଇ ହେ ବାନ୍ଧିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଜ୍ଞା କାଳନ୍ଦୀ ଏ ଯୋଉ ଯମୁନା ନଈରେ କାଳି ଥିଲେ ତରଇ କେତେ ଦିନ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଭାଇ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ କର ଅନୁମାନ ଟିକିଏ ଦେବା ବୁଝାଇ ହେ ବାବୁ ମାନେ ମୋ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ 21 ଦିନ କାଳି ଥିଲେ କି 21 ଦିନ ଯମୁନାରେ ଯମୁନା 21 ଦିନ ସେଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ଏଠି 8 ବର୍ଷ 15 ଦିନ ମୋର ଶୁଣ ଗୋପରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କାଳି ଜଗିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଯଦି ନ କଂସ ମାମୁଁ ଦେଲେ ପଠାଇ ଧନୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯେ ନିମନ୍ତ ପଦం ତୋଳିବାକୁ ଗଲେନି ଜଗନ୍ନାଥ ପଦం ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କଂସ ପଠେଇଥିଲେ କାଳନ୍ଦୀରେ ଜଗିଛନ୍ତି କାଳି ପଦం ତୋଳିଲେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ମରିଗଲେ ସେଟା 8 ବର୍ଷ 15 ମାସ 15 ଦିନ ହଁ 8 ବର୍ଷ 15 ଦିନ କାଳନ୍ଦୀରେ ହଜରେ ଥିଲେ ଏଇଠି 21 ଦିନ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଛି ହଁ ଏଇଟା ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ କାହିଁକି ଏଇଠି ଯେମିତି ଭଗବାନ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କେ ମତେ ପଳେଇଲେ ସେଇଠିକି ହେଲା ଏଇଠି 21 ଦିନ ସେଟା 8 ମାସ 15 ଦିନ ହେଲା ତାପରେ ମଥୁରାକୁ ଭଗବାନ ଆଉଥରେ ଗଲେ ମଥୁରାରେ ସବୁ ମାଲମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ନାଇଁ କି ଷଣ୍ଡାସୁର ବକାସୁର ଏ ହସ୍ତି ଏମିତି ବଧ କଲା ପରେ ତାପରେ କଂସକୁ ବିନାଶ କରି ସେ ରାଜା ହେଲେ 8 ମାସ ନାହିଁ 8 ବର୍ଷ 15 ଦିନ ହଁ 8 ମାସ ହେଇଥିଲା ନହେଲା ଆଉଥରେ ଗୁଳିଆ କରୁଛ 8 ବର୍ଷ 15 ଦିନ ହଁ ତୋର ବୟସ ଯାଉଛି ସରିଲ ସାରି ମୁଖେ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲ ସାରି अंजुली चाउल हाथरे धराई पकाइबे हुला हुली लो सारी पकाइबे हुला हुली दुबर कली पथकु नहीं दुबर कली पथकु नहीं तते बंधाइबे केते नारी लो सारी मुखे भजा राम कृष्ण हरिला सारी तो पाई सवारी दांडे जगिथिब बाजिब शंख काली लो सारी बाजिब शंख काली 5-7 नारी मेल होई करी 5-7 नारी मेल
কৃষ্ণ হরিল সারি ডাকি পুরোহিত হাত পরে হাত বান্ধিবে কুশল উড়ি সারি বাঁধিবে কুশলী জଳକୁ ধরাই সত্য କରାଇବେ ଲ জড়কু ধরাই সত্য করাইবে ତୁମ୍ଭେ ଖେଳିବ ଗୁଆକ ଉଡ଼ିଲ ସାରି মুখে ভজ রাম কৃষ্ণ হরিল সারি ଜଳ ଧରି ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଜଳ ଘାଟ ନେବେ ଧରି ଲ ସାରି বড় কটলে বেধারি ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚୁଳି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ତୋର সুবর্ণর চুড়ি ভাঙি দেবে তোর ଏତା ଆଉ ରହିବନି ଗୋ ମା ଏତା ଭାଙ୍ଗିକିରି କଣ କରି ଜାଣିଛ ତତେ ପିନ୍ଧାଇବେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଲ ସାରି মুখে ভজ রাম কৃষ্ণ হরিল সারি ମାଷ୍ଟର ତମେ ଟିକେ ଥର ଧରିବ কত ধরি ଏ ମାଉଥିଲା ପାଳିଆଟା ଧରିବ ଆଡେ କଣ୍ଠ ପଡିଲାଣି করো চলো ନାଇଁ କି হ্যাঁ ଏ কে ডাকিব বে ଦେବ କି ଡାକିବ ডাকো ହଁ ডাকো ଡାକିବ কে দাও ତମେ କଣ ହବ ସେଇଟା ବେଲେ দেব দেব এটা কথা ଦେବ କିଛି ଡାକୁନ ଡାକ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବକୀ ହେଲେ ରାଜମାତା କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାଜା ଘର ମା ଯଦି ବଡ ଲୋକ କହନ୍ତି ସିଏ ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଗେ ତା ମୁଁ ଡାକିବି କାଳନ୍ତେ କୁଆଡେ ପଳବ ଓ ଡାକ ହଁ ডাকিবি না ହଁ ଛାଡ଼ ନା ଡାକ ডাকিবি নি ହଁ ଡାକ ডাকিবি ହଁ তো মা তো ভଉଣୀ ଏଇ! ନାଇଁ ଏ ସିଏ ତ ନାଟକ କରିବ ତା ମା ଭଉଣୀ କଣ କଲା ତମକୁ ଭାଇ ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଦିଅ ତମେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିବ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଲାଗଲା ଆଉ ହଁ ହଁ ତ ମା ତ ଭଉଣୀ ନମସ୍କାର ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଥରେ ହେଲାନି କିଏ ମାଷ୍ଟର ହଁ ହେଲାନି ହଁ ହେଲା ଥରେ କାମ ସରିଲା ହଁ ଆଉ 10 ଥର କାହିଁ କରିବା ଡାକି ডাক ମୁଁ ଡାକୁଛି ଓହୋ ତୁ ମୋର ଦେଖୁ ଟିକେ କଣ ଲମ୍ବା ଦେଖିବ? ଆଡି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଡାକିବ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇକିରିଆ ଡାକିବ ডাক ହଁ ହାଇରେ କୋଷ୍ଟିଆ ଏମିତି ଆକିନି ଡାକିବାର ହେଲାନି କି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମୋ କୃଷ୍ଣ ଧନ ଏକା ମୋର ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧନରେ মোহর মতে করিবু তুহিনি মানা
আরে 10 মাস 10 দিন পড়ি যাও কৃষ্ণ মতে কলু কেড়েহিনি মানা মোর নন্দন মোর দুঃখী ধানা বাবু আসরে মোর কি ঘনা আরে তোরো পানি বন্দি ঘরা ভাই কলাম কে কেতে পর মধু কি সংখাড়ি আরে মোর ধন সতে আচ মোরে কুল রে কৃষ্ণ বাবু আসম রে কুল हेले बाबू देवकी मु डाकिली डाकिल मो पुओ तो जमा शुणुनी शुणु नांती मु करिवि कोन आ तमे किछि करिवा दरकार नाही एथर दोषबंदी डाकिबे डाका डाका ए डाकलो रांडो डाक तमरो डाको सरला एथर दोषबंदी डाकिबो जीती पळायो देखिया कळ कोआ कळा कानोआ मो कळ को आ मो कळ कोआ नीलमणिया मो कळ कोआ কল গোয়া কলা কানোয়া মকল গোয়া তো পাই রাখিছি সরল মনি রে তো পাই রাখিছি সরল গনি রে খুয়াই দেব তোমার কলা কানোয়া কল মরোয়া নীলমণিয়া কালা কেতে গেলা করি খেলো তিলে তোতে
কেতে গেলা করি খেলুଥିଲେ তোতে খোয়াই দেবী মোকড়ে কেতে গেলা করি খোয়াই দেবী রে কেতে গেলা করি খোয়াই দেবী রে তোরি মোর কলে কলে আকাশরু মহি জন দেখাইবি আকাশরে তোতে জন দেখাইবি আমার নীলমণি আকলা কানোয়া নীলমণিয়া ধনমণিয়া গোগোটকু তোহি গলা বেলে ধন গোগোটকু তোহি গলা বেলে ধন মারুথিলি গুরু তিতা গোগোটকু তোহি গলা বেলে ধন মারুথিলি গুরু তিতা কাসাঙ্গরে বসি কেতে অলি করো কাসাঙ্গরে বসি কেতে অলি করো খুয়াই দেবী মুততে কলা কানোয়া নীলমণিয়া ধনমোয়া নীলমণিয়া কানা দধি মধু তিলে পছে পছে মর দধি মধু তিলে পছে পছে মর ধরি কানি টাণুথিল দধি মধু তিলে পছে পছে মর ধরি কানি টাণুথিল সরল বড়ি মাকু আইতে বলি সরল বড়ি মাকু আইতে বলি কেতে করু অলি মতে কলা কানোয়া নীলমণিয়া কলা কানোয়া আরে ধনোয়া কলা কানোয়া খুয়াই দেবী মো সরল বণী রে খুয়াই দেবী মো সরল বণী রে অতি গেল করি তোতে খুয়াই দেবী মো সরল বণী রে অতি গেল করি তোতে মামা বলি দূর ডাকু দেও মামা বলি দূর ডাকি দেই কেতে করুতি বলি কলা কানোয়া নীলমণিয়া কলা কানোয়া
ଏ ବର ବର ଟିକେ ବ କିଛି ହବନି ଘରେ ପୁଣି ଦେବକୀ ଡାକିଲେ ତା କଥା ନ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ରହିଗଲେ କାହିଁକି ରହିଲେ ये जो नाथ गोटिका आज्ञा देवकी यशोदा मारिछि भगवान कहले माँ तू मोर माँ सी मोर कहीं भाई किंतु ये जो नाथ गोटिका मारिलु आलो गौरव गंजन करी देख मुहि परा हरि गो एबे गौरव गंजन करी देख मुहि परा हरि नारायण विचार कले देवकी माँ सीना जन्म देइछंती मात्र मो मुखरे टोपे मात्र क्षीर देई नांती दोषवंती माँ लालन पालन करी कौन कले मते मुखरे क्षीर देई नाभि काटिलारु 10 वर्ष बा 8 वर्ष पालित करी रखिथिले नै क्यों तेनु करी जन्मदात्री बड़ नाही जे पालन दात्री हेले बड़ निश्चित तेनु करी जगन्नाथ पुरुष विचार करी आज्ञा जानिले नारायण करिले विचार हे बाबू माने मदे तुम थर से दिन नारायण विचार कले से दिन नारायण विचार कले बुढ़ा रूपटा को सरी छाड़ी देले अरे आहुति हंती देवी प्रवीणा पढ़ंती मंत्र रे विप्रत जाइना से दिन चलिले जे प्रभु नारायण कहले मो मात करुछि रोदन कांदुछि मारे मुंड गड़ाइन केते दिन हेला मोर महाबो जानिले नारायण भावना कले नारायण से दिन तो चली गले हामुड़ी गले नारायण ने जो एक बरसिया पिला होइले भगवान हो पिला रूपा को हरि देलेनी एबे धरी डेई जावंती प्रभु से ही मुरारी और डेई चलिले प्रभु श्री नारायण दशवंती कोल को डेइले भगवान अरे मथिर बचिंदरे माँ मथि रही माँ छत्ती ऊपर को प्रभु चढ़िले जाई सोई थी माँ चेता नहीं तार से दिन मारे पड़ी थी तलर धरी देले स्तन गुरे जाए मातर अमृत कर बाबू बाजी गला देहर युवती नारी परी स्तनु हेला तांकर ये जो धार धार क्षीर गलाणी बहिर नदिया कारे सभी तो हेला सुन विचार करिले जगतर नाथ गोचे स्तनुरे हे पकाइले हाथ निजे नारायण विचार कले माँ पड़ी अरे सुखिला काठरू केबे पानी बोहिबा नारायण कहले जदि मु एखे माया न करिबी ताहले मोर वृथा हे माँ लज्जित हबे माया करी देले प्रभु नारायण अमृत करडी बाजी गला जेते बेले युवती झियो भली स्तन बहिला गोटे स्तन ऊपर हाथ रखिले भगवान पुरुष छेति पई आ गोटे स्तन ऊपर पाटी पकइले गोटे स्तन रे पाटी रखिथिने गोटे स्तन रे हाथ रखिले भाई मो एटा गोटे तमु तो पचार नथिली कोन ए गोटे दिन जो पचार ए पिला माने जो मांकर क्षीर खांती आ गोटे हाथटी काई रखती नहीं ऊपर निश्चित एटा कथा तमु पचार जेरा ए बाबा ए कथा सुनछु ना सुनछो तो सुनछो केते पाठ पढ़िछ ना पढ़ी रही तू न पढ़ी रहिछु हां तू केते पढ़छु 3 बिलेईर नाक केतुडा एले ये की 3 पढ़थि पढ़नी बिलेईर नाक दानी हे हेले आज्ञा ये पिला माने जन्म हेले करूछंती चिंता गोटे स्तन रे क्षीर खाउछंती एक आउ गोटे स्तन को जे धरि न दियंती से स्तन र क्षीर जाक कोठे रखंती ठीक आज्ञा से कथा एबे आसीब सुन दीवन जदि न क्षीर खाइले प्रभु नारायण आउ गोटे स्तन रे हाथ देले ताहांको बड़ भाई बलराम मोटई से दिन बलराम जाउछंती गोड़ा
आज्ञा धीरे धीरे करी बलराम धाइले हे बलराम धाइले भाई तो खाऊची मुँह खाई दी आज्ञा नारायण कहले रही जा रे भाई तोरो ए फलाचर परा आउ भाग नाही गोटे स्थान को हरि खाउथिले आउ गोटे स्थान रे हाथ पकाइले से स्थान को बलराम खाई न पारी सेथिपाई करी जुग लेखा अछि भाई नारी मानकर पिला देवे जन्म हुआ नारायण कही अछंती कारण गोटिए भाग मोहर बहन ए भागटा अन्य को न देवी नेण विदुष मंडली शुण डेरी करण भाई की भाग सीना शुण सुदन भाग जोगु कथा जानिले नारायण तेणु करी स्तन रे हाथ थिले थई नासिले बलराम खाइले जाई तापरे जहा होइब विवरण पंडित मानकु देउछु कइण आय सुन पंडित जन एबे डेरिण मती हे बाबू डेरिण मती सेदिन बलराम गोड़ा उठंती आउ न देले क्षीर तांकु ये जे श्रीपति हे विदुष मंडली शुण डेरी करण दशवंती क्षीर खाइले भगवान तापरे चिंता कले जगतनाथ ए माँ कोल डेई पड़िले देखो ठीक देवकी कोल को गले नारायण पुराई देले अमृत कर नाइन देवकी मध्य क्षीर बहिला भाई क्षीर खाइले जगन्नाथ जाई सत कथा नानी तू आका टाणपण हेलु मु किछि नाही देवकी कहूछि भौणी मते टिके दया करे मु तो प्रति जहा अन्याय करिछि मोर दोष धरिबुनी देवकी डाकुची कहूची हे भगवान से सिना पालन करथिले मु जन्म देइथिली जोड़िए पद डाकुची कोन करुणा सागर हरि करबार मते पारी करुणा सागर हरि तुम्हें न करिले पारी भासी भी है नारा हरि आहा सत्य जुगे अवतारी नृसिंह रूप को धारी स्तंभ रूप हार हिरण्य थिल बिदारी करुणा सागर कर प्रभु मते पारी करुणा सागर हरि आहते तैयार हेला जन्म पिता साथ गले बन रावण कलानी धन विभीषण राजा करी करुणा सागर हरि
ଆହୁରି ତାପରେ ନନ୍ଦର ଘରେ ବଢିଲା ଗୋପନ ଘରେ ମାରିଲା ପତନ ସୁରୀ ମାରିଲା ପତନ ସୁରୀ ବକା ପାତି ଥିଲ ଚିରି କରୁଣା ସାଗର ହରି ନବାରେ ମଗୋ ହାରି କରୁଣା ସାଗର ହରି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ନାରାୟଣ ତ ବିଚାର କଲେ ଯୋଉ ହାମୁଡି ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲେ ଦଶବନ୍ତୀ କୂଳ କୁଡେଇଲେ ଯାଇ ଦେବକୀ କୋଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଭାଇ ତାପରେ ବିଚାର କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦ ବସୁଦେବ ନିକଟେ ଗଲେ ଚଳିତ ତାପରେ ଏକତ୍ରିତ ସର୍ବେ ଗଲେ ହୋଇ ସେଦିନ ଦେବକୀ ଦେଲେଣି ବୁଝାଇ ଦୋଷ ଯାକର ଦଲେଣି ଧରିଣ ସବୁ ଦୋଷ ଭଉଳିଲ ଦିଅ କ୍ଷମା କରିଣ। ହେଲେ ଭାଇ ଭଗବାନ ପିଲା ହେଇକିରି କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ସମୟରେ ଏ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ନାରଦ ସିଏ କଣ କଲେ ଆରେ ପୃଷ୍ଠପୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ପକାଇଲେ ନାହିଁ ଦେବତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଗଲା ହୋଇ ଆରେ ମିଶି ଗଲେ ପୁଣି ଏବେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ବସୁଦେବ ସହିତରେ ମିଳିଗଲେ ଭାବ ମାତ୍ର ମନା କଲେ ନନ୍ଦ ମୁଁ ତ ନେବି ନାହିଁ ରଖିଦେ ତୋ ପୁଅಲು ଏବେ ତୁ ନେଇ ଏତିକି ସମୟ ନନ୍ଦ ଗଲେ ଧାଇ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ସୁଜନ ଯାଜ୍ଞଶାଳ ନିକଟରେ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କରିଲେ ପ୍ରଦାନ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଲେ ଯାଇ ଯିଏ ଯା ପୁରକୁ ତ ଗଲେ ପଳାଇ ସେଦିନ ଗୋପିକା ମାନେ ଦେଲେ କହି କଣ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣ ଡେରି କରନ ବହୁତ ଦିନେ ମଥୁରା ରହିଲ ଆପଣ ଗୋପପୁରକୁ କେବେ ଆସିବେ ଶୁଣ ସେଦିନ ନାରାୟଣ ବିଚାର କଲେ ଗୋପିକା ମାନଙ୍କୁ ପଦେ ବୁଝାଇଲେ କଣ ବୋଇଲେ ଗୋପିକା ହେ ଶୁଣ ଡେରି କରନ ମାମୁଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ନନ୍ଦନ ମାମୁଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ତ କରିଲେ ଗୋପକୁ ମୁଁ ଚଳିଯିବି ତ ସତ କଥା ମାମୁଙ୍କର ପୁଅ ହଂସକ ଡିମ୍ବକ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତ ମଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ସାରି ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋପପୁରକୁ ବୁଲିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ ଅଛି ସେଦିନ ଦେବକୀ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ତୁମେ ନେଇଯାଅ ନନ୍ଦ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ନେବାକୁ ଆସିନି ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ଇଏ ଯୋଉ ବେନି ନେତ୍ର ପବିତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି ଆରେ 8 ବର୍ଷର ମୋର କୁମାର ଏଭଳା ନ ଦେଖିନ ମରିଥିଲି ମୁହିଁ ଯେ ବାଉ ଦେଖିଦେଲି ଦେବକୀ ମୁଁ ନ ନେବି ନନ୍ଦନା ମାତ୍ର ମନ ରଖିଥିବ ଗୋ ଦେବକୀ ବହନ ଠିକ ଦେବକୀ କୁ ନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ମତେ ନୋଡା ନାହିଁ ମୁଁ ନେବିନି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ତୁ ରଖିବ ନାନି କଣ କଣ ଆରେ ଯଦି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଯିବ ପଳାଇ ହବ ସେଦିନ ପୁଅ ମୋର ଆସିବ ଯେ ଧାଇ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡିବ ଗୋ ଦେବକୀର ବରଷକୁ ଥରେ ଭାଦବ ମାସ ବରଷକୁ ଥରେ ଭାଦବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଉତ୍ସବ ହେବ ତାର ନନ୍ଦମ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ନାମ ସେଦିନ ପାଳନ କରିବି ନେଇନ ଠିକ ଗୋପରେ ଉତ୍ସବ କରିବି ପାଳନ ସେଦିନ ଆସିବେ ମୋର ଭଗବାନ ଆଉ ଏତିକି ଦେଲେ କହିଣ ନନ୍ଦ ସେଦିନ ଆଜି ଏତିକି ଦେଲେ କହିଣ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ତୁମେ ଆଉ ଯାଉ ନା ରହିଯାଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଚାଲିଥିଲା କଣଟା ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଶେଷ ହେଲା କାହିଁକି ଭଗବାନ ମିଶିଲେ ଦେବକୀ କହୁଛି ମୁଁ ରଖିବିନି ନନ୍ଦ କହୁଛି ମୁଁ ନେବିନି ଦେବକୀ ପାଖରେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯଶୋଦା ତୁଲେ ମିଶିବେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଯୋଉଦିନ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଅଷ୍ଟମୀ ସେଦିନ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୌଡ଼ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର ବହି ଶେଷ ହେଲା ବିଷୟଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ ଟିକେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା କି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବା? ଆରେ ସେଦିନ ଯେ ନନ୍ଦ କହୁ ଅଛି ବାଣୀ ଶୁଣ ଗୋ ଛରି ତରୁଣୀ ରାମଙ୍କର ବାପା କିଏ ଆଁ? ଯୋଡ଼ି ପଦରେ ରାମଙ୍କର ବାପା କିଏ ଟିକେ ରୁହ ଭାଇ ରାମଙ୍କର ବାପା କିଏ ହଁ ସେଦିନ ଯେ ପୁଣି ନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନ ନେବି କୁମାର ତୋହର ଆଉ କେତେ ଦିନ ହୋଇଲେ ଗୋବଳା ଆଉ କେତେ ଦିନ ହୋଇଲେ ହୋଇବ କୁମାର ମୋହର ଏବେ ଯାଉ ବଳା ମନର ରଖିବୁ ମତେ ବାଳାଲୋ ଏବେ ଯାଉ ବଳା ହେଲେ ଭାଇ